Planning to get married approximately 25 years old, 27. Hopefully next year. Wow. Gila. Are you sure? Hai guys, hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Selamat datang di vlog aku. 1-2 di rumah. Sekarang sudah bersama dengan Feral Bramantio. Bener gak sih nama lo? Feral Bramasta, Kak. Bramasta. Oke, Feral. Pertanyaan pertama dari netizen. Apa sih rasanya menjadi cowok ganteng seperti Feral? Rasanya banyak komedo ya. Lihat tuh banyak. Bukan ya, beda ya. Maksudnya enak banget, apa ternyata sebenarnya tidak seenak yang kita pikirkan di luar? Karena kadang-kadang apa yang kita lihat di luar suka berbeda dengan apa yang sebetulnya kalian rasakan di dalam. Sebenarnya aku ngerasa biasa-biasa aja sih, Kak. Cuman gara-gara maksudnya orang-orang suka bilang kayak apa maksudnya ganteng atau apa segala macam, malah tiba-tiba kalau ada yang orang-orang lain yang misalnya nggak suka ngomong kayak apa sih lu sok ganteng lo ini, padahal menurut aku ya biasa-biasa aja kan, yang bilang ganteng kan lu, tapi lu sendiri yang bilang agak ganteng. Jadi maksudnya gimana nih, kan nggak ada yang minta dibilang ganteng gitu. Iya. Gimana caranya, karena biasanya cowok ganteng geng milenial tuh suka cenderung songong beberapa. Tapi gue termasuk yang amazed when I met you in person. Nggak tahu karena nih ajaran Tante Verna kayaknya ya. Maksud gue si Feral dan adik kamu siapa namanya? Your brother? Atala. Itu both they look handsome tapi sangat sopan gitu. How come? Apa sih ajaran dari mamah tuh yang bikin kalian cakep tapi tetap humble? Nggak songong. Thank you so much, Kak. That actually means a lot karena I would rather be called maksudnya personality-nya baik daripada dibilang cuman baik secara penampilan doang gitu. Karena honestly maksudnya mama papa selalu bilang looks fade, dan maksudnya kita tuh ya kita sama semua orang gitu, jangan merasa lebih, jangan merasa kurang juga, tapi ya kita harus treat everyone equally. Dan ya aku rasa kalau kita bisa memilih untuk baik sama orang, kenapa kita harus memilih songong atau sombong atau merasa lebih? But at the end of the day we're all the same, dan ya kita nggak lebih nggak kurang juga dari semua orang. Exactly, that's good. How's your relationship, by the way, with your mom and your dad? My relationship is good, it's actually going okay, tapi emang we barely see each other karena corona ini kan, dan honestly agak sedikit sedih karena selama bulan puasa ini cuman I only met them once, dan udah mau lebaran, cuman ya I mean it is how it is, dan ya I mean we call every day gitu. Dan sekarang kayak aku lagi belanja nih guys, ceritanya guys, lagi mau beli peralatan rumah, dan ini dibantuin sama papa, jadi aku video callan sama papa dari tadi. Oh tapi papa nggak di situ? Enggak, tapi by video call aja, kayak bantu papa milih-milih karena aku mau lagi renov rumah kan, dari kayak Kak Melani rumahnya. Kenapa lo pakai renov? Loh. Kenapa pakai renov rumah? Pacar juga putus, emang mau kawin pakai renov rumah? Enggak, soalnya aku ngeliat vlognya Kak Melani yang kolam renangnya tuh kayaknya asik tempatnya, cozy, terus di belakang ada mainan anak-anak buat Chloe apa, jadi kayak I think I should decorate my house, makanya aku kesini. Apalagi sekarang punya adik cewek kan? Iya benar, dan aku ini kayak lagi nyari yang kayak buat si Chloe itu yang perosotan, cuman they don't have it here. Jadi nggak tahu gimana. Oke, ini banyak banget yang pada saat Kamel tadi nyebar di Instagram, banyak banget sebenarnya yang menjerit your fans and Wilona's fans, banyak banget yang menyayangkan kalian putus. What your honest opinion about that? I mean like it's kind of disappointed for them, tapi kan pasti kalian punya alasan yang tepat. My honest opinion is whatever it is, aku ngerasa kan we've had history, we've had some memories together, dan we once loved each other that much, dan sampai kapanpun kayak she has a special place in my heart, dan I would still care about her and I would still love her. Tapi emang the matter of fact is in real life it's hard for us untuk punya hubungan yang lebih dari itu, karena misalnya ada beberapa perbedaan yang ya mungkin bisa, cuman ya I don't know lah, kayak hal-hal kayak gitu kan tergantung orang yang menjalani ya. Cuman what I feel is that kayak at this age in times like this, dan looking at my family's background and history and segala macam, kayaknya kayak ya it's best if we go our separate ways kayak gini sekarang gitu. Okay. Berapa tahun kalau boleh tahu, Feral, kalian berdua pacaran?
almost 2 years, tapi kita deket tuh kayak maybe 3 to 4 years. Wow. How old are you right now, if I may know? I'm 23. Masih kecil banget. Astaga. Kak Melanie berapa? Gue, I'm 39 years old. Gila, you're like Oh, my young brother. you're almost 40. Oh I my God, almost really? 40, that's right. I thought you're in your early 30s loh, sumpah. I thought you're like 31, 32, something, 33. I'm almost 40. My question to you, for a woman, your type, what kind of woman that you're looking for at the moment di usia Feral yang 23, tapi dari apa yang gue lihat, Feral tuh nggak kayak anak 23 tahun. You sound and you look like 27. Ini ya, bukan fisik. Really? All the way of your wisdom and then the way you talking to people gitu. Menurut aku kayak 27 gitu. Tapi tampangnya 27, berarti tampangnya tua dong, Kak. Enggak, tampang tetap 23, tapi kan kepribadian. Apa sih, to be specific, what kind of woman that can make you fall in love? Honestly, kayak I don't know if it sounds weird atau gimana, tapi honestly I'm really looking for someone yang udah bukan sekedar kayak mungkin kalau ngomong sama teman-teman they say kayak udah lo umur segini just enjoy, maksudnya pacaran apa, kenal banyak cewek segala macam, but I feel like I've passed that stage and aku cuman kepingin ada this one woman who like supports me, and you know the quote that says like be a king, date a queen and build an empire. That's what I'm looking for gitu, kayak aku bener-bener kepingin udah satu aja, focus on one woman and then she can help me achieve anything, and that's what I'm looking for. Jadi kayak nggak ada yang kayak maksudnya harus cantik, harus apa, kalau bisa seagama. Kayak itu tips dari papa. Feral, muda, young, handsome, rich, pengennya fokus pada satu cewek. Lo yakin? Hotman Paris aja yang udah tua mau banyak cewek lo. I don't know Kak, karena honestly maybe kayak yang what's in my mind dari kecil kan aku ngeliat mama papa yang kayak mereka tuh hopeless romantic gitu loh. Yes, jadi yang kayak I always feel like I want my life to be like in Disney movies yang kayak maksudnya yang happy ever after with this like one person. Jadi kayak I'm craving for that and I'm looking for that for my life gitu sih. That's awesome. What's the thing that you learned the most from your mom and dad marriage? Even though now they decided to split up gitu kan, tapi kayaknya hubungan Mbak Vena sama your dad kayaknya masih oke gitu as a parent. Tapi apa yang lu sebagai anaknya bisa lihat dan pelajarin untuk pernikahan kamu? Yang pasti what I see is that awalnya relationship atau marriage itu tuh benar-benar harus based on love and based on trust. Yep. Kayak kita harus percaya satu sama lain, dan maksudnya benar-benar kayak kalau kata papa kuncinya itu saling mengerti, saling memahami, saling membicarakan. Jadi nggak bisa yang kayak egois, apalagi it's the person that you're gonna be with for the rest of your life. You're gonna meet them every day. Kalau pacaran bisa putus, nah kalau nikah kan jangan sampai cerai kan. Tapi yang what I've learned is that ya, pasti semua keluarga punya masalah mereka masing-masing, semua orang tua punya their own problems, tapi sebenarnya masalah itu tuh jangan sampai menyebar ke orang-orang, karena kan yang jalanin kan mereka berdua, kita berdua. Jadi maksudnya yang selesai antara kita berdua, karena kadang-kadang kalau kita curhat ke orang yang salah atau dapat masukan yang salah di waktu yang salah, kadang-kadang outcome-nya bisa jadi hal yang kita sesalin gitu, yang aku pelajarin sih. That's good. Do you have girlfriend right now? Itu pertanyaan netizen loh. I do have a friend that's a girl, so is that considered as a girlfriend? I don't know. Is the girl named Feby? Because that's like many netizens. Well, yeah, I mean, well, I mean, yeah, Feby itu emang temen cewek deket aku, Kak. Jadi, how do I say it? Like, sih? Ferdal? Apa? Feby X Bling bukan sih? Yang digosipin sama kamu tuh? Iya. Oh my God, Feby X Bling. I know her. Okay. You know her? I know her. Yeah. Terus? Ya udah kayak she's my friend that's a girl and we're very close, so I'm guessing that she's my friend girl, or I don't know, what do I call it? My friend that's a girl. Kamu tuh tipenya girlfriend. Dulu Feral pernah satu program, gue lupa ya Feral, kita program apa? Kamu digojok-gojok sama Cinta Laura, yang kamu sampai apa sih? Mel's Update. And then sekarang I mean like this two physically kan totally different, maybe Indonesian. Yeah. Cinta kan banget, so which is more of your time?
itu yang aku bilang Kak, honestly for fisik gitu, I don't have any type, tapi kayak it's more of a like kayak aku tuh suka sama orang by time goes by gitu loh, kayak makin kenal makin deket atau oh I like your personality, jadi kayak emang nggak ada kan, kalau Wilona juga maksudnya beda banget kan, she's more oriental, terus kayak beda-beda semua gitu, jadi I don't think I have any, that's why Yang I penting don't have any gitu ya. type. Iya. Berarti lu sebenarnya sama Bang Hotman, yang penting cewek cantik. Nah, iyalah, harus cewek yang penting Kak. Planning to get married approximately 25 years old, 27? Hopefully next year. Wow! Gila. Are you sure? Wow! I don't know. Aku masih mikir like, is this me, yang kayak maksudnya karena I live alone, terus I'm lonely, jadi kayak I feel like I want to get married soon, tapi nggak, I don't know, like I feel like I just want to get married as soon as possible, karena I think it's like, I don't know, I think it's a happy thing. I don't know. Keren banget. Bentar ya Farel. Chloe wants to say hi. Dari tadi Chloe ini di sini. Sini. Oh ya? I haven't seen Chloe dulu. Ketemu pas masih kecil. Where's Chloe? Iya, si Chloe dari tadi. Biasanya kalau maminya nge-vlog, gak pernah ngikutin, imbrung di samping. Tangannya lah begini. Ini, come and say hi. Dia malu. Hi Chloe. So, hi Chloe. Anyway, it's gonna be my last question. Ini kan it's a hard season right now. Everybody's, some of the people, they're losing jobs. They're losing probably their loved ones, their family, because COVID-19. Ini udah mau lebaran. Atau mungkin ini pada saat tayang udah lebaran, orang nggak bisa sama-sama kumpul. What would you say to them, orang-orang yang pasti for all of you yang ngerasain the negative impact of COVID-19, I want you guys to stay strong. And then kalau kalian yang kehilangan your loved ones, my deepest condolences. Semoga kalian bisa pasrah, bisa ikhlas juga, dan semoga mereka yang meninggalkan kalian diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, di sisi Tuhan. And hopefully, I know times may be hard right now, mungkin kesana kayak berat, apalagi yang banyak yang pekerjaan, begitu mau lebaran harus dapat THR segala macam. But always believe that God has a plan for everybody, dan semoga mungkin kalau kalian nggak dapat THR atau nggak dapat pekerjaan sekarang, kedepannya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi yang kita nggak tahu. So don't lose faith, guys. Amin. I like that one. Never lose your faith in God. Farel, thank you ya. Thanks for your sharing. Selamat berbelanja. Salam buat mama papa. Thank you Kak. Oh, and aku ntar kapan-kapan mampir ke rumah Kamela nih after COVID ini. Aku mau bikin vlog di rumah Kamela ya. Yes, please. Chloe ngeliatin aja. Sini, wanna say hi or not? Selamat belanja ya, Bo. Salam buat Mbak Mela ya. Thank you, Kak. Bye. Thank you, bye. Bye, Chloe. Bye, Chloe.